Što želim? Ne to, ni to. O, to je super. Želim čokoladnu fontanu. Sjajna ideja. Uzmimo prvo Skittles, iako je ovo premalo. Imam cijeli uređaj sa Skittlesima, treba puno, prvo izli malo zelenih Skittlesa. Super, treba ih rastopiti, a za to ćemo koristiti plamenik. O da, baš tako, super brzo, uspjelo je. O, miris je ukusan. Sada izlijte rastopljene Skittles na fontanu. I uspjelo je. Naravno, sada koristimo drugu boju. Ulij crvenu, zatim plavu, pa ljubičastu. Ispalo je kao duga fontana. Kako divno, to je ono što sam želio. Sada uzmimo labubu na štapiću. Oh, napravljeni su od želea. Umetnemo labubu u staklenku sa Skittlesima. Jennifer će ih umočiti u Skittles fontanu. Je li moj red da kuham? Pa već sam smislio nešto. Uzet ćemo puno čokolade. Čekaj, zašto ne mogu otvoriti? Ne radi. Cappuccino balerina. Samo mi ga daj. Pomoći ću ti. Bez brige. Stvarno? Hvala. Lako je, vidiš? Uzmi. Wow, uspio si. To je magija. Stavili smo čokoladu u fontanu. Sada će se početi topiti. Jaupis, sada je čokoladna fontana počela i uzimamo mekane marshmallow šapice. Vidiš? Stavljamo ih na štapiće. Oh, kakva ljepota. Melissa, zašto ti treba žvakaća guma? Pa, sve je lako. Napravit ću fontanu od žvakaće gume. Sigurno će biti ukusno. Izreži žvakaću gumu na male komadiće. O, trebam puno toga. I gotovo. Zatim ih stavljamo u zdjelu. Nakon toga stavite zdjelu u pečnicu. Čekat ćemo da se sve otopi. O, uspjelo je! To je sjajno! Sada ću to uliti ravno u fontanu. Divno! Uzimamo još jedan komad žvakaće gume i stavljamo ga na štapić. Baš tako. A Jennifer će umočiti svoju žvakaću gumu u fontanu od žvakaće gume. Sve imamo spremno. Jennifer, probaj! Wow, odradila si sjajan posao. Želim početi s duginom fontanom. Tako je cool. Uzimamo ražnjić, od ove labubu žele i umočimo ga u dugu fontanu. Kako lijepo. Izgleda ukusno. To je super. Sviđa mi se. Pogledaj to. Čokoladna fontana. Wow! I ovdje su šapice od marshmallowa. Mirišu predivno i izgledaju stvarno slatko. Pustite me da ih stavim ravno u fontanu. Marshmallows i čokolada. Pitam se kakvog je to okusa. O, to je sjajno. O, obožavam to. Tako pahuljasto. I pogledaj ovo. Što je ova ružičasta fontana? Je li ovo također žvakaća guma? Wow! Tako svjetlo ružičasto. Mljac, mogu čak i puhat balone. Tako zabavno. Pa, pobjednik je moja sestra. Jupi, napokon sam pobjedila. Pa, ovaj put želim milkshake. Kako divno. Već znam što trebam učiniti. Trebam čašu. Prvo stavimo puno leda u nju. Zatim ulijemo malo kave. Sada ćemo uzeti malo vrhnja i mlijeka. Trebamo sve izmiksati u zdjeli. Sada ćemo to uliti u kavu. I uspjelo je. Wow, Melissa, hoćeš li to podijeliti sa mnom?
Volim Maltesers jako puno. Što ako ja platim? Pa, to je druga stvar. Uzmi. Super, tako su ukusni. I zašto je moguće zagrizati? Mogu to učiniti napokon. Pa, neka ukrasim svoj milkshake s Maltesersima. Super, izgleda ukusno i lijepo. Ubaci slamku i spremno. U redu, pogledaj kakvu cool žlicu imam s labubuom. Tako je cool. Da, pa neka počnem kuhati. Prvo uzmemo čašu i umočimo je u čokoladu, tako da rubovi budu prekriveni čokoladom. Sada razlomimo čokoladu na kriške i dodatno ukrasimo čašu. Zatim uzmemo čokoladni sirup i ukrasimo čašu i iznutra. Sada će mi trebati nekoliko kuglica čokoladnog sladoleda. Tako zagrabi 1, 2, 3, 4. Sada će nam trebati malo kakaa, još malo čokoladnog sirupa. I sada pravimo koktel koristeći mlijeko, naravno. Divno. Pomiješajmo sve zajedno. Sada to napunimo. Prekrasnim milkshakeom. Jennifer će ga jednostavno obožavati. Ukrasite čokoladnom kremom. I kad je šešir od kreme spreman, sve ćemo ukrasiti čokoladnim keksima. I umetni ga također. Spremno. Melissa, što je s tobom? Pa, sve imam pod kontrolom. Uzimamo fantu, neka je prvo otvorim. Super. Sada uli u čašu. Preli Dr. Pepperom. Za ljepotu dodaj malo šljokica. Neka sve sjaji. Da, pomiješajmo sve to. Kako lijepo. Izgleda čarobno, volim to. Pa, budući da su svi spremni, idemo to sve pokazati Jennifer. Učinio si to tako brzo. Gdje da počnem? Ovaj koktel izgleda normalno. Probajmo ga. Pa, ništa zanimljivo. Što je sljedeće? Koji bih trebao prvo probati? Idemo s onim u sredini. Pa, ovo je kava. Ne volim kavu, ali ovo su Maltesers. Neka mi pomognu prebroditi bol ovog okusa. Pa, pogledaj to. Toliko čokolade sa strane i unutra također. Da probam. I tu je čokoladna krema. Samo obožavam ovo. Tako je ukusno. Šef, ti si pobjednik. Jupi, moja prva pobjeda. Tako sam sretna. Sada želim hot dog. Tako sam gladan. Naravno, znam što trebam učiniti. Uzmemo pecivo, stavimo mrkvu unutra i kobasicu na vrh. Sada dopusti mi da otvorim ovu konzervu kukuruza. Ne, slomio sam otvarač. U redu, otvorit ću je svejedno. Uli kukuruz u lonac. Sada pospi naribani sir na isto mjesto. Pomiješaj sve zajedno. Odlično. Sada, kada se sir otopio, možete staviti kukuruzni sir na hot dog. Uspjelo je. Imam sve spremno. Pa, sada je moj red. Dopusti mi da prvo narežem krumpir. Baš tako. Zatim ću ga izrezati na kockice i uzeti kobasicu. Stavimo je na ražnjić. Prvo je omotamo sirom, a zatim umočimo kobasicu u tijesto. Da, uspjelo je. Sada je ostalo da je pržimo u dubokom ulju. Imam gotove corn dogove. Prekrasno. Pa, sada je moj red. Razbijemo jaje i stavimo ga u rezance. Sve pomiješamo i prebacimo omlet od rezanaca na tanjur. Odlično. Sada ćemo trebati malo kečapa. Ulite i malo senfa. Evo kobasice. I zatvorimo naš omlet. I gotovo sam. Dobar tek. Wow. Gotov si? I što je ovdje? Želim to probati. Miriše čudno.
I ima čudan okus. Pa, probajmo sljedeće. U redu, raspalo se. Pa, dobro, probat ću ga svejedno. I ovo ima čudan okus. A što je tamo? Izgleda čudno. Hajdemo probati. Wow, šef opet si pobjedio. Pa, nikad nisam sumnjao u to. Je li vam se svidio naš video? Onda pritisnite taj gumb za like i pretplatite se na naš kanal. Mi vas jako